फाइनल पेपर सेकंड मसनवी और नज़्म। पहली यूनिट मसनवी की थी, दूसरी यूनिट भी मसनवी के बारे में है, जिसका फर्स्ट टॉपिक मसनवी सहरुल बयान मीर हसन की लिखी हुई हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा यूनिट सेकंड का टॉपिक सेकंड है मसनवी गुलजार नसीम दया शंकर नसीम की लिखी हुई। मसनवी गुलजार नसीम पंडित दया शंकर नसीम की वो मुख्तसर इश्किया मसनवी है जिसने इन्हें ज़िंदगी जावेद अता की, और यही वो मसनवी है जिसे लखनऊ के दबिस्तान शायरी की पहली तवील नज़्म का शर्फ हासिल है। नसीम ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द थे और इस मसनवी की तसनीफ़ के दौरान शागिर्द को कदम कदम पर उस्ताद की रहनुमाई हासिल रही। आतिश की हिदायत पर ही नसीम ने मुख्तसर करके मसनवी को नए सिरे से लिखा और ईजाज़ व इख्तिसार का मौजज़ा कहलाई। बकौल फरमान फतेहपुरी इसमें किरदार निगारी, जज्बात की मुसव्विरी और तसलसुल बयान की कमो बेश वो सभी खूबियाँ हैं जो एक अफसानवी मसनवी के लिए ज़रूरी ख्याल की जाती हैं, लेकिन इसकी दिलकशी का राज दरअसल उसकी रंगीन बयानी, मानी आफरीनी, किनायाती उसलूब, लफ्ज़ी सन्नाई और इजाज़ नवीसी है। इन औसाफ में भी इख्तिसार और इजाज़ का वस्फ़ इम्तियाज़ी निशान की हैसियत रखता है। मसनवी का क़िस्सा। गुलजार नसीम में जो क़िस्सा पेश किया गया है वो दया शंकर नसीम का तबाज़ाद नहीं, यानी उसे इन्होंने तसनीफ़ नहीं किया, उसे इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने फ़ारसी में लिखा था। निहाल चंद लाहौरी ने जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए इसका उर्दू में तर्जुमा किया। इस क़िस्से को नज़्म करके नसीम ने गुलजार नसीम की शक्ल में पेश किया। उर्दू की बाकी मसनवियों के बरक्स ये क़िस्सा ख़ासा पेचीदा है। इस क़िस्से को, जिसे दास्तान कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, मुख्तसरन इस तरह बयान किया जा सकता है कि सुल्तान ज़ैनुल मुल्क पूरब का बादशाह था। उसके 4 बेटे हैं, 5वां बेटा पैदा होने को है तो नजूमी बताते हैं कि जब बादशाह उसे देखेगा तो बादशाह की बीनाई जाती रहेगी, इसलिए बादशाह की नज़रों से दूर उसकी परवरिश की जाती है। मगर एक दिन इत्तेफाक से बादशाह की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो अंधा हो जाता है। इस जुर्म में शहज़ादे को मुल्क से दरबदर कर दिया जाता है। एक हकीम बताता है कि बाग़ इरम में एक हौज़ है, उसमें बकावली नाम का एक फूल है, उससे बीनाई वापस आ सकती है। चारों शहज़ादे उस फूल की तलाश में निकलते हैं। जिला वतन शहज़ादा भी साथ हो जाता है। रास्ते में दिलबर नाम की एक बेसवा का महल है। वो लोगों के साथ जुआ खेलती है और बेईमानी से उन्हें हराकर रकमें छीन लेती है। चारों शहज़ादे उससे हार के अपना माल गंवा बैठते हैं और वो चारों की पुश्त पर अपनी ग़ुलामी की मुहर लगा देती है, मगर 5वां शहज़ादा ताजुल मुल्क उसे हरा देता है। शहज़ादा आगे चलता है तो एक देव से उसका सामना हो जाता है, मगर वो तरकीब से देव को राम कर लेता है। देव उसको अपनी बहन हमाला के पास भेज देता है। उसकी क़ैद में एक लड़की महमूदा है। वहाँ शहज़ादे की उससे मुलाकात होती है। देवनी हमाला शहज़ादे की मदद करती है और देवों को हुक्म देती है कि चूहे बनकर बाग़ इरम तक सुरंग खोदें। उस सुरंग के ज़रिए शहज़ादा बाग़ इरम में दाखिल होता है और हौज़ से गुल बकावली हासिल कर लेता है। बकावली को महल के अंदर सोता देखता है
اور اس سے انگوٹھی بدل لیتا ہے۔ واپسی میں وہ دلبر اور محمودہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیتا ہے۔ راستے میں وہ پھول کو ایک اندھے پر آزماتا ہے۔ شہزادے کے بھائی راستے میں تاج الملک سے پھول چھین لیتے ہیں اور مجبور ہو کر شہزادہ شہر کے باہر دیونی ہمالیہ کی مدد سے ایک شاندار محل بناتا ہے۔ ادھر بقاولی بیدار ہونے پر پھول نہیں پاتی اور بے قرار ہو جاتی ہے۔ انگوٹھی بدلی ہوئی دیکھ کر اسے غصہ آتا ہے۔ وہ پھول کی تلاش میں نکلتی ہے۔ وہ مردانہ لباس میں ہے۔ بادشاہ زین الملک اسے اپنا وزیر بنا لیتا ہے۔ تاج الملک کے محل کا شہرہ سن کر بادشاہ اس محل کو دیکھنے آتا ہے۔ وزیر یعنی بقاولی بھی ساتھ ہے۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ بقاولی بھی پہچان جاتی ہے۔ چاروں شہزادوں کا فریب ظاہر ہو جاتا ہے۔ آخر بقاولی تاج الملک کو خط لکھ کر اپنے پاس بلا لیتی ہے، مگر بقاولی کی ماں کو یہ راز معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ اسے صحرائے طلسم میں قید کر دیتی ہے۔ بقاولی کی بہن روح افزا پری ایک دیو کی قید میں ہے۔ تاج الملک اسے شکست دے کر روح افزا کو آزاد کرا لیتا ہے۔ اس کے انعام میں شہزادے کی شادی بقاولی سے ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ راجہ اندر کو جب بقاولی کی شادی کی خبر ہوتی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے کہ بقاولی ہر رات اس کی سبھا میں حاضر ہو، مگر حاضر ہونے سے پہلے اسے جلایا جائے۔ تاج الملک کو خبر ہو جاتی ہے اور وہ بھی پکھاوج بن کے وہاں جا پہنچتا ہے۔ ایک بار اندر خوش ہو کر بقاولی سے کہتا ہے، بول کیا مانگتی ہے؟ وہ اسی پکھاوج کو مانگ لیتی ہے۔ اندر کو خبر ہوتی ہے تو غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے اور شراپ دیتا ہے کہ بقاولی کا نصف جسم پتھر کا ہو جائے اور نصف پری کا رہے، اور اسی حالت میں وہ انقلاب زمانہ کے ہاتھوں خاک میں ملے۔ 12 برس بعد آدمی کی اور اس کے 12 برس بعد پری کی صورت ملے۔ بقاولی کی یہ درگت بنا کے اسے سنگل دیپ کے مٹھ میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد راجہ چترسین کی بیٹی چتراوت شہزادے پر فریفتہ ہو جاتی ہے، مگر شہزادہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ آخر شہزادہ بھی اندر کے غصے کا شکار ہو کے قید ہوتا ہے اور چتراوت اسے قید سے نجات دلاتی ہے۔ پھر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب بھی شہزادہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ چتراوت کو مٹھ کا پتہ چلتا ہے تو وہ اسے مسمار کر دیتی ہے۔ مٹھ مسمار ہونے کے بعد کسان اسے صاف کر کے سرسوں بو دیتے ہیں۔ ایک کسان کی بیوی کے نہایت خوبصورت بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ شہزادہ اسے دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہی بقاولی ہے۔ مزید 12 برس گزرنے کے بعد وہ پری کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اس کے بعد شہزادے کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب وہ محبوبہ، دلبر، چتراوت اور بقاولی کے ساتھ آرام کی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ بات یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ قصے کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد بہرام اور روح افزا پری کے عشق کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ یہ ایک ضمنی کہانی ہے جو داستان کا جزو نہیں بن پائی۔ مثنوی گلزار نسیم کی ایک خصوصیت اس کے پلاٹ کی پیچیدگی ہے۔ یہ صرف تاج الملوک اور بقاولی کی کہانی نہیں، نہ صرف ایک پھول حاصل کرنے کی کہانی ہے، بلکہ اس میں کئی کہانیاں گتھ گئی ہیں۔ تاج الملوک اور بقاولی کی شادی کے بعد کہانی ختم ہو سکتی تھی، مگر راجہ اندر اور چتراوت اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دراصل یہ کہانی ایک استعارہ ہے کہ مقصد کے حصول میں کتنی دشواریاں ہوتی ہیں، کس طرح آگ کے دریا سے گزرنا پڑتا ہے، پھر مقصد حاصل ہونے کے بعد بھی مقصود ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مگر ارادہ پختہ ہو اور کوشش مستحکم ہو تو پھر ہاتھ آ جاتا ہے۔